أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh laouma. Comment allez-vous? Une vidéo kebi ka vidéo audio dans la thème quoi. Agibou soso ka feu agibou soso mi karamoko mi faturali a mame. Donc aye dara bla plasi la kolo ka foi i galon tege. Meshi dalula. Parce que Aïdara be fait qu'un meshi awatila Aïdara tombe fait qu'un meshi dara. Donc agibu sa sosoye débat kenaye kolo. Agibu soso ala kene sula miya kamakari kolo. Au dessin fait Aïdara malola. Ama semblé comme directi keni karamuko nunu ye quoi. Donc suna karamuko nunu akano yere sengande. Aïdara tena son abadan ka directi kenoye télévision sola ou radio sola mona parce qu'à malola chien kele chien fla à malola donc daluta bolo abadon naye direct kenoye abem malo kolo jambenyena donc atese ka direct kenoye donc abaka fatoke nunu de choma ou kase ko diabi mais fatoke nunu be ka klonge keni suna de quoi ani ala ka dîner de quoi. Mais au ka klonge keni ala kadine ede obe ka klonge uyerla. Donc bena kalabanchu nunu diabi quoi. Niko kalabanchi. Kalande nunu munu be kan bani mfani ni inbox la kan fani bani ni nka video partager ne nunu ka. Ayo yere bade ni ota don. Ala kabwa ka rekacha. Beka makari. Temo beko kamakari abeka bani faneni ni baneni. Ani musumaneni. Che ni dalu tumba bolo. O tumbe bo kafo bafli iye galon tege video audio do flea dalu flea. Mama se ka dalu bo o ka diabili nunu dronye faneni ni baneni. Donc aidara ka kalande naka karamuko nunu neto jabio ola file do o munu bora Côte d'Ivoire o munu bora Mali la ola file do o tunune do mbese ka muke ka do koye alors ko bela jele kanda quoi parce que non sarata non ma tubia sebema ala aidara ka baya abola c'est faux janama ala ko kiside sinon a chemanyoma. Donc la famille Barakalo Fik d'être présent, donc je vais vous faire passer en direct l'audio d'Agibou Soso qui est disponible aussi sur YouTube, comme voilà, que je vais partager aussi sur YouTube. Et faites attention parce que Facebook fait un casson nous tege na matou yere quoi. Ou ko musique do mais musique te odo nanya audio na vidéo passé où il y a son tege à clanchela. Donc ne yere ben na direct kanaye bi. Bon, donc nous, il y a son tega, il y a blau congolo là que Facebook da tega. Donc ni Facebook ba tega ou ba fois donc les dates de or que à la bas donc il ba donc les dates. Un bec à soi-disant droit d'auteur, droit mitemena radio so bella cassette bebola ou ba fois droit be wajulu là. Subhanallah et ala ka tien bankedron. Donc abena audio la teme o ka se ka tien akono. Bismillah. Comme dit Kwanye, mana muara bela kwa. La wari, la ha la ba so bo kuzan. Ma gera wa ha da. Bone yoro mi famu. Ni ko tika yani kuma ni tagani daga ni ndali. Wodi ne shi yara ko sai. Ko ni yara ida ka sai la ni wala me ida ni ndali ko ko sai ka don ni de. Bon, na kuma di yoro mi na ko bolo yani ida hadisa illa yara jati. Wodi ye namara yoro ka cew namara masalan ka fo tuzigi do ka so tuzigi te. Bo mana o javan tuma do yani haram yara ka dawde ka. Bo ni o famuna bon namara tala tuzigi te fo parlando do tuma do icen nyokoro ya adaka ni o serawi darbije bo o sera la sa comme en fait mina ningo abse ya haramuya ka soro ni dalu kena mawunde abse ga haramuya ode en fait hata kana fla sangamina musi dona shiki
misi digila site ni misi digi ka fo ni ya digi na yira infruce donde la o tumana no ya ye ni bomba datu ko misi dona site en fait kele slana sharri amladi ambali ka bon mo la digila mo minun ci alaka siraka yani mo min ya dina ke mo ko na sai an kana ulul ladaki sharai wa haramu anka don an dunya yi Mexico ya aboro ina ka jambon kuma da ta fo yoshila na anya kundala sunya ka ta ambara sisa Messi wane a chaman be o de ye dugo chenenya wane uye dongelo drop tiru aywa ofmana ani gulo dono aywa ni mami mo ko tedinye ngira la fiu oludi Messi wane uye ambe sabanya alla ko si ma wo ma ni o mo ko be ala la doni olu shiti Messi ko nge sabu ka daka isi ka warki ya digi da digi che dorona na dano ma Messi sangati wuli jangwa izi ka jo me Messi ko fele ade sanga wuli abi donde ka ala ko tanayi ni o de ya jirali wal tawla aywa ka tumbri bayase silame dema alors fo soni anga kira yetu ko na tunu ana ni o de anga ko anga yamaru mafon anti fuye fo Messi tiki so kunangulo bo ne bolo mule se silame ma parce que o ma joga dine yani dine re yetu ko koro nan kun jora koro tuma do de kafiru nyeb se ka bo an yetu ko fe mais comme an wanye silame an bananga dine na ka tugu yani shetane ka dugo ko no de sanga wili ka qur'ane ka adabu ni kira ka sunna ubla ayo o kuma na ne bolo ni fenno fenin biye ni se ka halbi o kuma na yani dina contraire deme yani dugo la wanga dina dugo bitu ne bolo anga sharia manga janaye alo ka fanga di o walema mo yasan ni kunda sunya isa inshallah iye fɛn minnu fɔ nin ye da ke i nana ɲininkali la nana de la i nana ɲininkali la o ɲininkaliw jaabi ye min ye aye nin lamɛn dɛ ayi daga de to be ka kuma sisan Agibou Soso bɛ na jaabi ala ka ina sula kolo kolo donc attends bɛ na mɔgɔ lankolo dɔ bloqué parce que u ba mu maga donc b'u bloqué voilà donc an ka taa nɔfɛ ma janda kuma sɔrɔ do inshallah fɛn min ka e fɛn fɛn bɔ sisan k'a fɔ o tuma e bolo o de kan ka kɛ Messi balida ye o kelen tɛ Messi balida ye sariya la e b'a mun sabu e ye fɛn minnu fɔ nin ye e b'a fɔ n jate o ni Messi ani kunsi tuguli dagali sariya la a dagamuso fɛ ani a dagabaliya u tɛ sira kelen ye u tɛ baabu kelen ye u kiti ti bila ɲɔgɔn na sariya baabu la kiti bɛ ni a tigɛ baabu de don k'i tɛna tigɛ fasili don k'i tɛna tigɛ dalilu don i b'a mun dɔn siriji kiti i t'o kɛ ka seli ɲɛnabɔ k'a fɔ ko ne kabila ni baada kɛ o tuma seliji baabu la o ti ɲɛnabɔ ye i yɛrɛ b'a mun dɔn seli baabu la i ti su baabu i t'o ɲɛnabɔ ni o ye a b'a kɛ su baabu bɛɛ ye tiɲɛ ye a cɛma bɛɛ seli baabu bɛɛ ye tiɲɛ ye seliji baabu bɛɛ ye tiɲɛ ye i b'a mun dɔn o tuma n y'o de kɛ misali ye k'a jira i ye fɛnw ta ka bila ɲɔgɔn na fɛn min tɛ sira kelen ye taafan kelen tɛ sariya la a tɛ bɛn k'a ka kɛ fiyewu tɛ sariya ɲɛ dana kuma cogo ye e de b'a mun dɔn kunkolo datuguli ani Messi tuguli musow ka kunsi datugu ani ka Messi tugu kun na ani musow ka bɔ kɛnɛma ani musow kana bɔ kɛnɛma ani musow minnu ye fasigi musow ye ni ala kotala musow don ni sɛ ala bato ba musow tɛ olu ka Messi tugu u kunkolo la o ka kɛ Messi haramuya sababu ye wala a dagabaliya sababu nin tɛ fɛn jifa kelenw ye a si tɛ ɲɔgɔn ye e de b'a mɔn muso ka sigi so kɔnɔ ka datugu o y'a dama babu ye sariya muso ka Messi tugu a kun na a n'a tugubaliya o y'a dama babu ye kelen tɛ e de b'a mɔn dɛ ni muso n'a ma Messi tugu a kun na fiyewu a ma yɔsi don a kun na fiyewu ala y'a ni kunsigi min da n'a ni o de wolola o kunsigi mɔgɔ si ka faamu ayiwa karamɔgɔ k'i tɔgɔ ye di mɔgɔ si ka n ka kuma faamu
nka da babu kelen de ni musoma fondo akuna ane kuzigi mi ngole ndara ala fe o kuzigi ko ngato akuna o ko mi daga muso kuzigi ala ane kuzigi mi nda no ba akuna te foi watu ko kuzigi na yara kuma ko nda o daga ba yara watu akun kon na ko daga mai o daga mai wa daga mai ko ni o daga len do ai no daga mai wa mi la masa o dike ti na w mi la masa o ni ga ko daga mai o daga ndai ni na bale ni da dike ko daga mai no daga mai ai na ye o kuzigi min ba kuna ni horam so boy o manu go ni islamai ya horam so e boy ni o kuzigi gwanza fe matubu mina kata ni o kenaka kata o no e o kuma kata o jira cheula wala ka bono yora ala ma yora me moli da hayi wala ka yora ala ma yora me dare da hayi o kuma ka fo o kuma fo matubu ko ikuna o bi bori ndara yi kata yora ma da yawa horam so yawa aga ta ayira jira cheura chemul manga aye ka fo fue matubu akuna ko daga ayawa o ba ya to daga o to daga minge na ye o bori nge kata haramu laula kata jina yawula kata do yawula kudini ma akuna o haramu ya amawa ala fa o haramu to ko lo ma o me ba do dira musoka mesi tu afungulola ana ka boka ta do yawula ani jina yawula ana ala kuta yawula o te babu kelini sharia o te ba nyonga ni ku fara nyonga ni ma tiga shi ba tiga jera sharia kuma bice sharia kuma beni asiri yawula de do musoka kene ma bo o dara li anu haramu ya ani musoka kene ma bo tugo o ya da mababu ya da makiki wani musu ka fenjibu akuzigira o tesira kilinye utifara jida na ye mesu tu akuna pokuma o titi benyo daga na wala dakande na me mesu tu akuna akuji ba za ba akuna o ba dama ani musu ka bo saka tira jira cheura kata alakuta yoro da makiki o tuma sa eyo o minja ko ba to faninga afara nyonga tugote aka musu kena magwo ana so kono sutwa ana kata alakuta yoro la ana tabaliya ana kata dunga yorola ana tabaliya o ya muso ya laka kena maboki tiye oni muso ka okuma mesi to apuna takini yo na mude o se ko ba shi ko mena Allah to Allah kota Allah finito utun Allah bagi finito fini mu gudlafi da da mana tele faraya ba ni muso ya fini mu gudlafi to akana amma kana alaka ka ya kana ni kana to kana to ka boka ta ala kota yorna ni ko ka fo fini mu gudlafi ne akana o bi ala kota indale go haram ya ma o ala kota indale o da ayawa kafin mu gudlafi ba kana o to ta ci ko mi kafo nye vini obeta ani kafo kuma kuzigi ni ne ndu ala okuma aluso bi bona ede oni ko tese yinga mo okiti go shinwana kiti men no nye bufo iye ne kiti mintige ne ti tugulila ngom me su tuguli bi daka asa mo so kungolola na sababu ya famu dia otuma abidara asalo so kungola ni asababu yi chumina nuna ni odalu ye kana ahadisa ye kana asababu ye doni kala yo sey ni fo ala hadisa kera kono mun sa yo waka bunu ya famu dia la ana lahu li wasilata wal musawsilata an wal wasilata wal musawshimata wa hadisa ni ayo mama mba fo ka fo opno mesi tuguli o ya haramu ye mun nan nyinga o ya la Allah wasa ta hadisa de fonni o ya hadisa mi fonni nya jura nyo hadisa ye nya borado hadisa alaka sunna hadisa da mun mi aye nyo be boyro ye ka boyro fo kuma ya mi kase dra tugo mi mun ka fara o yilika aya anga jamana filama musu o lukan mesi tugu kungulon na abi daga sabi o kuma kadaka o kuma da Allah wasu ta min fara waye o kuma turi haramu ya kada ku minga ni o ku do zorra ko ni fo o sada min fo sai da madan min fo ala o sai da madan da gwani do shitala amu ta ko bo ala o kuma ali bi shen ni abadi ka fo so ba do ka gwani aye ke woro ka aye o ta adoye sabi nu ma do nu ku sigi jala bora ka ta yin ke woro ka oye o haramu ina da ka do ko ni me ko ta kitigini yo aka mu den
on va muso bi ado kata do wala nu ma do kata do nu ma mesu du na fiemu nu ku la gwanda bwa kata do wala o do wala ta ma haramu ye o ma mesi do ma haramu ye ngewo o ma mesi ko no tekiti kidin amo bo ala ya ba mu de ka fa fa Otman muso mana do mu ta ajira ce wala guda Otman sanu min do bi da uklola amma an da ma fa do ba ko haramu ye nu yo sanu do uklola ka bo to jira ce wala guda o da o yo ma haramu ye ina ga ka do kuma da kiti kidin muso da kana ma bo kiti amma ka ta ala ko to ke kiti wa ala ne bi ne do ne bi daga ne daga aye ni ma kiri daga ne daga aye o te babu kidin kiti kidin de Otman alibi ni kuma foni FM voniye o te dalu fajiye merci tuwili muso kuna haramu yaka o pali bina so e dalu wara bi ero islam la ibo nya fani o yela ko ko dina ko fani ajaran mais c'est-à-dire kuma ni corona na mun yoro mina sisa la in dan bo de se ga je ka ni famu jinyoma mais ko jimi nga famu tia mun ko so ala ko wal yaghdudna min absarihin ko yana filali shuli ben yana filali shuli ni ala kante ni kse dama ka babu ma wo jenaya de kodo na wuri jenaya ti babu kala na me ala nyata nga kama jenaya de masruna ma don me tin le na bi jogo de tin hal no ya soro ani tuguli ne afi hal nani waslu no rolen tin nona me tugo bela ka babu bele de do pour que ka ala ka dine do ken sababu so andi ya kira hadith wala kullama ada ila haramin fa haram usman shari'ati e tay koy ay imida da shari'a ke ya do ko ne buba shi kuma da mamin mashari'a ko don ba niyo ka kuma ai magan ma da ndale mola billah ndale mala ya fo yin galo di tiga ni haramu ni yin mi tafsir tisan ki baraka mesi daga haramu jele do yin tafsir mi fo abi kuna go yake yoma ko dum ibi ke go chete wallahi ya galo tike ni ya jirla ka bai mado kalana ne jahili fa hada kalamu jahili yin ne go ya haramu fa yin galo tike كل ما أجل جاهل أبو فخر ملوني بس كده يوم ولا يقدر الناس سيني هنا كنت ما ينو يه حرامو فو بتودي كتاكلام نبي ما أيامه أيه قالوا تجي وأكتبي كتاحلما أيه حرامو دفو أيضا سلامت هذا شيطان مودي دو ولا حرامي ما من أصله ما ده كده ما نفوت كي حرامو نه Otman nere mi famu ne be fe mi yejira famu te ela e be se kana ka dalu yare yejira to ko shi tandu ni ba sai fam ni ma kafma ma ni zera of mai na dalu yare yejira mi ba famu ano tin dipma ni ma ni ngap mai dine na shufe dogo yini ni bi feta mai ndama na kere mi mishingo foti dino tikiti ma sharia ma ndama na kere ka me mo foti ndama na kere na hadisa mo foti ndama na kere ko me mo foti ni ma kuma tin ne wasidu kiti mi jo rako takati samina niki ye ome se doni kela uma doni kela ukase ma doni kela wala doni kela ka bokena ka munu mbise munu nyebi da duta yoromi ni anye fo binga da duta yoro do ba ko do bashi oni yoro mala mi fo ne bo shira mo me da usmani ete sabe nya so ma inda kuma nyonye mi fe mi biye ita fa mu ita shi don iga fota ngalo do chete asama na ni ibani haramu wallahi wallahi billahi bani harami tal alimu wala nukafma ngikma nukma na nukma ni kashati sabara wallahi billahi tallahi karamu kuna mal alimu kafma do ni alimu kafma de ta ni rasma alimu to ko dira ngam ma fa alimu de ba shido enyo na te la wa kalla enyo na te ami se dit ma bi ta tali ma bo ama ko fi ba ko je emi dit ma aywa o de se fait aya ketode mais o de se fait temo aidara malola agibu soso bolo ala kaina sula wallahi aidara tena son face à face kakana imuna parce que ben malo dien ko na ni réseaux sociaux ko na ye face à face kani kramoko doye kramoko kadalu sunadalu yirala ala katien yirala wallahi abe malo fo ka diawuli atena se ka wuli no malo e abenya la che donc il est obligé de se cacher comme un toto, comme une souris. Avec un conflit Broussoula Moro, nous de Congolo, Nirami,
mɔgɔ minnu ma deli ka kuranɛ kala ka taa madarasa kalankɛyɔrɔ la ou ka taa kuranɛ bisi yɔrɔ kalankɛyɔrɔ la donc a bɛ ka kunfin ninnu de kunkolo ɲagami burusila mɔgɔw sinon bɛɛ b'a dɔn Haidara tɛ Ala ka sira kan mɔgɔ minnu kalanna bɛɛ b'a dɔn Haidara tɛ Ala ka sira kan a yɛrɛ y'a fɔ a ma tiɲɛ fɔ kabako Ala de ye masa ye. Samuel min Niger comme on a très karamɔgɔ kɛrɛfɛ voilà mais an ye Messi ko in fɔ sisan n'an nalen bɔ de la comme an fana ye furu kala ni a bɛ mɔgɔ min bali ka jɛnɛba a bɛ bali ka jɛnɛba ko fɛn dɔ de ne b'a fɛ ka fɛn ni fɛn kuma daminɛ ni fɛn min ye لعل عثمان يا فامو ولا ما فامو نقدر عليك كده فامو كاتم اوكا نيت ما تفوني فامي ناصر لدوني كا مامي على اشيكي نيت ما تنيت ما بدر نو مامي فامو يا تاخذ بو يبان كيتين شريعه كده كيتين بدي تيجي بابو كلنا إما فامو شريعه كيف كنا انا قرانا سوره من سوره ناني Otuma fɛn bɛɛ de bɛ ta yɔrɔw na k'itu bɛɛ ma tigɛ ni aya kelen ye ayi faamu wa sariya ko Ala ko a ye nin kɛ wa ayaw b'a kɔnɔ Ala ko a ye nin to ayaw b'a kɔnɔ Ala ko nin ye haramu ye ayaw b'a kɔnɔ nin ye halala ye ayaw b'a kɔnɔ Otuma k'itu bi tigɛ de ni a yɔrɔ ye ni y'a tigɛ yɔrɔ ye ne ko a ma n ko baabu kelen tɛ e y'o min fɔ minnu jaabi fɔ e ye e ko n'a sɔrɔ Messi tuguli muso min kunkolo la n'o b'a o bali ka baba i ko k'ala bali ka jɛnɛba ko k'ala bali ka jɛnɛba ko o cogo jumɛn na ma de ko farasi di musa k'i kunna fɔ n'u bɛ ko i b'a dɔn banfula manama min bɛ yen b'o dɔn ka koli bɛɛ tɛmɛ ji tɛ se k'o ni muso min bɛ jɛnɛba ko n'i ye mana don i kunkolo la ni ji se i kunkolo ma o muso ye haramu kɛ o muso ka jɛnɛba koli tiɲɛnen don n'i ka jɛnɛba koli tiɲɛna i ka seli bi tiɲɛ o tɛ Messi tuguli kiti ye o n'a ma Messi to a kunkolo la a kunkolo jara Ala y'a kunkolo min date n'a ye o tuma mana ta ka tɔrɔ o na ka jɛnɛba koli tiɲɛnen don a ye haramu ka seli tiɲɛnen don i b'a dɔn k'a dɔn tuma o tɛ Messi ko kiri ye voilà nin question ka ɲi n'i nana nin question ye tan nin ka ɲi kosɛbɛ fɛn min ne dalu sariya ni i lafaamu kosɛbɛ wa ni muso n'i ye mana ta ka cɔrɔ i kunkolo la n'i ye Messi don i kunkolo la ka mana cɔrɔ i kunkolo la ka sɔrɔ ka jɛnɛba ko o tuma mana sara o tuma ji tɛ se i kun sɔgɔ ma ni o kɛra o tigi ka jɛnɛba koli tiɲɛnen ni muso y'o kɛ n'i ka jɛnɛba koli tiɲɛna ni nin façon tiɲɛcogoya ye i mana seli min kɛ i jɛnɛbatɔ dɔ t'i ka seli tiɲɛnen don o ye haramu ye o haramuya kiiti tɛ ko mun na ko a ye Messi tugu kunkolo la min kɛ o kiiti de ye a ye fɛn min da k'o coro a kunkolo ni ci cɛ n'i ye Messi ko dabila fɛ a ma Messi foyi kɛ a ma kun yɛrɛ Ala y'ale kunsigi min kɛ a m'o yɛrɛ digi a kunsigi yɛrɛ fo ne bilalen n'a ye o tuma mana ta ka so na ni ka sɔrɔ k'a fɔ ji bɛ s'a ma wa a fɔ ji tɛ s'a ma ni ji ma s'a ma a ye mana corolen min y'a kunkolo la o de ye haramu ye kunsigi ma ta bilen o tuma o ni Messi tuguli bɛ daga a n'a tɛ daga o tɛ kɛ kelen ye. Ayiwa tubabuw b'a fɔ ko inconvénient ni avantage olu b'a lajɛ ni mun bɛ se ka nafa sɔrɔ ni mun bɛ tiɲɛli kɛ n'olu taara ɲɔgɔn na ni mun barika banna olu b'a fɔ a tɛ foyi ɲɛ bilen ni mun bɛ inconvénient ni avantage n'an bɛ taa sira in fɛ sisan i tɛ sɔrɔ ɲama de ka ca n'aw kamara fɛ aw tɛ se ka ɲama sɔrɔ a la n'o de sɔrɔ boli t'a ka ca a b'o to yen dɔw ɲini hali n'o ka jan mɛ n'o boli ka di a t'o fɛ Messi sirilen inconvénient ba ye mun ye sisan anw fɛ an y'a ye ne yɛrɛ ka du kɔnɔ dɔgɔmuso bɛɛ b'a siri mɛ ni fɛn fɛn bɛ ko olu bɛɛ tɔnfila in de dun sisan o ye ka mɔgɔ ye ko na ala ye mɔgɔ. Mais ce que vous n'avez pas compris à Keto, c'est que Haidara, Ousmane Madani Haidara, il veut légaliser les interdits en islam. Tout ce qui est interdit en islam, il veut le légaliser pour avoir toute la jeunesse avec lui pour qu'ils le suivent, pour agrandir son empire satanique. Et voilà. Mais on t'a compris Haidara, on va te faire maigrir avec l'aide de Dieu.
soit tu te convertis à l'islam correctement, soit tu enlèves ta bouche satanique de l'islam. Si tu n'as pas enlevé ta bouche de l'islam, là, je vais te kamankari ki kolo ki kamani fasabe kari kari. Fofo ka diaouli ma delikani. Wallahi billahi talay. Mro l'ankoloni, il veut qu'Amro la fli. Hein, Kamro la fli ni Dina est en train d'égarer les jeunes futurs musulmans, la jeunesse, parce qu'ils sortent de brousse. Ils n'ont jamais étudié l'islam. Mais t'as rien vu encore. On va te chicoter mal. Nabura ola, nabura wajibe odai baake, ni ma ke bijin muso. Ya ba mu, nabura haramu wai abadan ni ya ke bizan zaba so. Nakadi na dona ka ba shari'a. Ko ala ya fe mu daga asjama muso Messi tukube o, Messi tukuli be o da otma ala jama. Justement, je vais mettre une petite parenthèse à ce qu'il vient de dire. Pour vous dire que Meshi Daralete, les mèches sont interdites en islam. Pourquoi? Je vais vous dire. On est tous passés par là quand on était jeunes. Ça a été une grosse erreur de notre part. Et Dieu nous a guidés sur son droit chemin. Alhamdoulilah. Et que Dieu nous guide tous sur son droit chemin. Inch'Allah. Jusqu'à notre mort. Ya Rabbi Amma. Donc, je vais vous dire pourquoi les mèches sont interdites en islam. Toutes les femmes qui se présentent musulmanes, qui se mettent des mèches sur la tête, des nattes, des mèches, des tissages. Dites-moi la vérité. Tout le monde, Dieu seul sait que quand tu te fais des mèches ou des tissages, tes cheveux, ils puent. Tu peux laver tes cheveux, il y a de la poussière en dessous de tes mèches, en dessous de tes nattes, hein, en dessous de tes tresses, il y a de la poussière, il y a de la saleté. On a tous été témoins. Même quand vous allez dans les salons de coiffure, ça pue, c'est sale quand tu les défais. Et vous me dites, après, Aïdara, il veut autoriser ça même pour la prière. Même pour une femme, entre la femme. Pourquoi la femme ne s'embellit pas avec ses propres cheveux? Tu peux te coiffer avec tes propres cheveux, te rendre belle. Dieu nous a donné des cheveux, pourquoi? C'est pas pour ressembler aux Occidentaux et mettre des faux cheveux. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a polémique sur cette histoire de mèche qui est haram en islam. Voilà, les mèches, c'est haram. Pourquoi? Parce que quand tu fais tes ablutions, l'eau ne rentre pas dans tes cheveux correctement. Et même quand tu as des tissages, les meufs, elles ne veulent pas abîmer leur tissage avec l'eau des ablutions. Donc, il y en a beaucoup qui ne vont même pas faire leurs ablutions correctement. Il faut se dire la vérité. Donc, les tissages et les mèches sont haram. Pourquoi? Parce que ça pue, c'est sale, il y a de la saleté qui s'imprègne aux racines. Et puis quand tu prends tes ablutions, les ablutions ne pénètrent pas tous tes cheveux. Alors arrêtez vos foutaises. Aïdara, toi qui veux légaliser les mèches en islam. Ni muso ma ji de kɛ kunkolo la ka kunkolo ko o de b'a to o fɔ ji tɛ kunkolo ma ko muso de k'a dɔn n'a ma ji kɛ k'a kunkolo ko ka se a kunsigi ma o tuma a ka jɛnaba ko di man ɲi. Donc Bafo Bamnankana, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que Meshi en s'entendant flala, s'entendant douroula bête on be Meshi do parce qu'on tombe fiant tout bon nous fait. Donc depuis quand tout bira en tient Wallah, tiens, Meshi ni tisaji de réalité, c'est la meilleure la mouna. Parce que Nibika Selijita, Selijite do faut y conseguir racine là. Wallah, bilay, y conseguir norole do, wani Meshi boa, ni tisaji boa y conseguir là. Wallah, non mi beto y conseguir, y congolo racine là. Wallah, kolokolote, wa kasa. Wallah, bilay, moso, si te se ka fonye, oui, ni nka tisaji ko, on conseguir jelé do. Wallah, bilay, ni kunyoron kele kunyoron flake ki meshi bi kuna kibe kako wale bile jite do I konsigi la wa seliji mi e seliji ate do I konsigi la parce que noro beto ajukoro donc ay sabali sa abe mo munu bloku ni meshi entende en munu ya abanye don parce que yere musoye gondo côté meshi ko la de adralete bi adralete sinistre la me ala benya la che c'est tout abe feka ayere ke nazaron ye ko ayere ke tubabouye oh que cho beba don che frule ou beba don moso yere beba don moso frule ou beba don ni tisaji ni meshi do seliji te do I konsigi la do betuka seliji ta anuka tisaji wala uka seliji temne uka seli temne fana parce que non bi konsigi la o seliji ma do I konsigi parti bela o wala te do fa racine la foi kongolo fa ferro la te do
Parce que non, mi be, déjà, haramuyale dedo. Donc, di yere te do akono. Donc, en cas sabali galontegel la quoi. Aïdara, ebe, mi haramuyale do silamela, ebe fait ko dara. Ibe fait ka glo dara. Ibe ka armée fana bo, terroriste armée, hein? Ambi kalamade, chef des terroristes. En cas t'as fait. Iba mo de. Obanga merci tout. Hein? Merci bi tout kusigidera. Ça veut dire tout kusigidera, ale kusigi digili. Après te fait sikidinyo. Ça veut dire ne ka kuma fanya. Aywa na. Ne ka fanya. Aywa. Donc c'est ça. Et puis c'est que hali merci tout kusigila. Ka kila ka tisau diri ala ka mudu ka bonu islamia botu. Donc ma hamka wala ko. Ko sabe. Merci tout bili. Bon déjà ou bébé flila mona parce que nya foyer chwa mina meshi turuli ni meshi taki kunsigi diginaye ou ka tisaji ke ka I kunsigi digi ka tisaji gla ka kare kunsigi la wale doka foni que seriji bedo anyema I kunsigi koro doka boka foni bedo anyama wale bile non mi be boa koro wale musodron de badon mais ni sarani meshi anyangata hein. Wale bile ala ibe isarani meshi muye ha ibe wili no meshi kine wa ika meshi abeke sababu ika jana madola abeni ala che wale ala ankana korobode tu vas sonter na meshi audio ni dia kosobe parce que vraiment bon tu me fait ka aidara ka flira mais agibu soso ala kaina sous la fana ale flana flila mona parce que meshi te dara la mela encore tiens fonyoronye quoi te dara bi te dara sini parce que na ni meshi do kadigi konsigi la ayeta konsigi glano befe si la muso befe ayeta kiti ninga karamuko feo ayeta almamu bonu ninga ni meshi bedara ou bena tiens foye wala ni meshi digi konsigi la ou ka tisaji kalai konsigi la wala muso chama be hein ali nuyu konsigi ko ou te fe konsigi ko konyma parce que ou ka tisaji betia bebodon ka ko dongo do ka a glan dongo do anyema u tese ka keo dongo do ki ka meshi ko ka ko ka dia tese ka keo iba ko toutes les une semaine comme ça i ka meshi te tient jono bebodon wani meshi glay kusigila yere tombe meshi do follow la andem seni nama ma ya bedabla faut que c'est yoro doro mina en tubira au rati mona ay meshi do bedabla parce que ya don au cf ka ramuyale dedo muna ay reka muso nunu konsigi dota ay muso ay afru muso konsigi ta ayu ka tisaji bo konsigi la u ka meshi ka befoni wale bile abena ye muso kungulo la noro mi ba konsigi korote donc atese ka fo que seli bemne wika seli ji bemne ni meshi bi konsigi la quoi atese wale adrale fanchi wa haramuyale dedo والله يا بالله مش حرام يا ليدو ني مش تون دغالي ددو ها والله الا تونتي كونسيغي دام موسو كونسيغولا كونغولولا الا تونتي كونسيغي دام اكنا يرك لا فليسا ني الا كونسيغي دي فرافي موسو ما سكاكا ايرك سكا كونسيغي نياكا كونسيغي نياكويما منا يي امبفكا يرك تبابوي on yereke tubabuye ka tubabu nyona kusigi soro subhanallah au contraire aye muso koloshi sa muso munu be meshido wallahi muso munu be meshido a klabe kusigi aniti saji nunu a klabe kusigi tegele doya kusigi tout fanchi yamble wallahi yambe tegele dodo aye ta koloshi muso mi be meshido ha ayam bebe kari ali korobolita law wallahi aita munado be perikido parce que mario ale do ku kusigi yera wala wallahi malole do ba do nous ma perikido wallahi don dola mais je vais vous donner une anecdote une fois dans le bus ici à Paris Zairoz moso do tu ye perik do kusigi la kabako a tombé fait ka boli bisika quoi elle voulait courir après le bus cette femme congolaise. Et ça s'est passé ici à Montreuil. Hein. Elle a couru après le bus pour pas le rater. Son mari avait pris le bus à Kaché, tu es busita quoi. Moso beka boli busuko, la femme elle court après le bus. Wale fia ya kam akatissage. Wala ka bebo kongoloka. A benya chede le vent là, le vent.
Le vent que Dieu nous emmène sur terre. Le vent avait voum sur ses cheveux, hein, sur son tissage, sur sa perruque. Hein. Voilà, la perruque s'est envolée. Hein. Hein? Je vous le jure, la dame là. Hein? Tout le monde Faut mosso ya bête tout de faut chem à mosso. Ça s'est passé dans le bus ici à Montreuil. Vous pouvez demander au chauffeur de bus malien même. Au chauffeur de bus malien, même le chauffeur faut malien bisi malien mi beka bisi boli. Ako fara fi mosso ya ben malo de wallahi fara fi mosso ya ben malo. Wallahi en fara fi mosso na makan yere. En ben malo blanc yere la dia ben yenao. Mosso ka periki bina wa konsigi be karkarile. Ton bec à Mali, ton tessé qu'a conseillé digi. Donc, Marion, aya fa mosoye, aya fa en balima mosoye, aya fa en dor mosoye. Beba don bebe fe kayereke moso salamambaye. Mais yani kake moso salamambaye chonye ne koro ani moso nye koro. Taïke moso salamambaye ala nye koro. Si tu veux te rendre belle, t'as le droit de te rendre belle, hein. Mais cherche pas à te rendre belle pour ton prochain. Rends-toi belle pour ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens pour qui tu te rends belle, le jour que tu vas vieillir, tu n'auras plus d'importance à leurs yeux. Mais tandis que si tu te rends belle pour Allah, tu seras toujours belle aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'embellira même dans ta mort. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Au contraire, si tu meurs avec tes mèches et ton tissage, hein, tu vas, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges te maudissent et le jour du jugement dernier, tu vas te relever avec ces mêmes mèches-là. Donc vous préférez... la satisfaction d'Allah, wow, vous préférez la satisfaction des êtres humains. Eh les gars, les meufs, parlez, les mecs, les gars, parlez à vos femmes, parlez à vos femmes. Les mèches là, c'est pas bon du tout. En plus, au bêta, moro, hindou, nounou, moro, mounou, beka, boli ou bateau, hein, faut indi, jamanana, ou bekou, konsigi ou de, tege. Attendez, mets la vidéo de YouTube quand même. Vous-même, vous allez voir. Comme ça, ben, aïe. Vous-même, vous allez voir que les mèches, c'est interdit en islam. Les mèches, si vous saviez d'où venaient les mèches, hein, attends, on va aller sur YouTube, je vais vous montrer, comme tout le monde aime les mèches. Vous allez voir. Les mèches, hein, vous allez voir. Comme ça, vous allez comprendre que les mèches en islam, vous allez voir, les mèches et ses dégâts. Ah, bébé YouTube, quand oh, il y a un katanineo. Voilà, attendez. Je vais chercher ça. Regardez-moi ça. Je vais même marquer les mèches en islam. Comme ça, vous allez comprendre que... Attendez. En islam. Voilà. Bon, attendez, je vais vous sortir. Allah a maudit les personnes qui mettent le quoi. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد attention les mèches les postiches les laines attention les laines attention les postiches attention les laines je dis attention dans l'islam et la vie et la santé. Et tu vas dire comment c'est mal à la santé. Parce que tu es maudit. Tu es maudit. Tu connais tu es maudit, ça veut dire quoi? Tu es maudit. Toute chose dans la vie, il va sera mauvais. Tu vas gagner beaucoup de malades. Tu vas gagner beaucoup de problèmes à la maison. Et ta femme, et ton mari, et je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de problèmes. Parce que tu es maudit. C'est ça le prophète, il a dit. La'natullahi. La'natullahi, ça veut dire tu es maudit. Tu vas gagner beaucoup de malades, oui. Tu vas gagner beaucoup de problèmes parce que tu es maudit. Wallahi al-azim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Message à partager. On va passer à autre chose, écoutez. Bon, là c'est en sénégalais. On va pas passer au sénégalais. Mais franchement, les mèches, c'est haram en islam. Hein. Voilà, il faut éviter. Hein. Faut éviter les mèches. Parce que vraiment... C'est grave quoi. Les mèches c'est haram. Plus tu vas mettre les mèches, plus tu seras maudit à peine à la tchèque. Donc moi je vous conseille, bon voilà, extension capillaire, les rajouts, voilà, écoutez ça. En fait, Fahli, j'ai deux questions à poser. D'accord, la première, on y va. La première question c'est quoi la règle dans l'islam des rajouts?
que ce soit des mèches ou autre chose. Est-ce que ça invalide la prière ou pas? D'accord. Alors, on va laisser le Cheikh répondre à cette question normale et ensuite on vous écoute pour la deuxième question. Alors, Cheikh, concernant donc les rajouts, extension capillaire, etc. Les rajouts, par définition, sont interdits si c'est tel que tel que je les comprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de malédiction pour toute personne qui pratique ce genre de choses. Donc là, il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Donc c'est interdit en islam de faire des rajouts. D'accord. Omar, deuxième question? Oui, mais que ce soit avec des cheveux ou autre chose, c'est haram. Même... Alors, j'ai pas très bien entendu. Vous pouvez répéter? Les rajouts, que ce soit des cheveux ou une matière qui est autre que les cheveux, c'est haram. Oui, en fait, parce que ça participe à la transformation de la création de Dieu. Or, Dieu nous dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans la meilleure façon qui soit. Donc, au fond, par exemple, le rajout d'ongles ou rajout de cheveux, c'est du même acabit. Donc, c'est interdit. Omar, on vous écoute pour l'autre question? Voilà, et fini ma première question. Donc, une personne qui fait Ramadan, qui a des rajouts, donc son siyam, il est faible, c'est bien ça? Ça n'a rien à voir du tout. Il faut pas confondre, il faut pas prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Le jeûne est une chose, est une pratique indépendante, et le fait de faire des rajouts en est une autre. Ça ne fait pas partie du tout de ce qui a trait au jeûne. Mais bien entendu, c'est pas se mettre dans les meilleures conditions que par exemple de partir dans un rendez-vous dont on attend quelque chose en y allant avec une mauvaise odeur. Mais ça n'a rien à voir du tout, ça ne rompt pas du tout le jeûne. Bon, regardez, maintenant, écoutez ça. Bako ko aso kligan fa kini tige ka suko be kala ki sigi ka du danga den ko y welela ini bola sa pantolan dona wane meshi dona wane tini boni ndowla wa la ilaha illallah ngamal matu kapma shukola tenen kapma kule shudo ko bodi ni meshi billahi kube shuko de shuko be bodi ni golo de wulila ulie malmatu wolo ko ka shuko ko ka jibo shuka ka fini do ani meshi bela ko ka tizabania meleke oma billahi ka be wuli te kiyama deni to adi abe mizigi la mela ko fabi se nkota a kule kanye kele kinyeshi bama kai meshi bon kuna melekel mautu benko billahi bako kata gertika le ko ka suma ale ko bla ko ma ina takata shudo ay min ni bia oso ne ba ala me welete sa o te fly o te fo sabai seli bali ko wallahi alati mashika seli mina ka meshi tu kuna ka shoni na ka nyeshi tu nyeshi la ye fendo fariere ka minta doyi Voilà. billahi ala ko dololam fulengeni do fatwa fata ka tada mo ku kono ka shukula wili wallahi shukola ko kale fini bombele kenyele pokos ajili komi tubabu a pleni a chekin nga wallahi le jita yo mi kabe jikaka a commencer à kake chocolat yi a boire chocolat la kana fi ka seka dali ke komi charbon Subhanallah. ale boire kabeta fa wele ko ina ide na de den kumbe munke jiye kono ale pera so fa joli mi cigarette mina kale ko la hawla la quwwata illa billah ene banti nyumanke wa ni sara jimi na mini kadi na jigini ka jigi billahi ala mautami ani dugu jabe mi kini min duni be gela mo be kini du ka zame du ka sogodu ka klati ko fo ebe meleke bolo ebi la bayorola ante ala nyini te sawa he ante gnyeto ete wa kale ko ke dembe bolo na niye mfanyeye sigareti mina mfanyeye edenke betasuma kono ki den kuma min ka ko ene fane dente seli bali ko billahi la be keta wada to ni duna mo ko kono musodo mana dombi dugu je bitu gongo la madali ne so uti seli aba shike sela meshi mbe kuna seli mamine
soni meteke la seli mamine nyashi ni menyashi la tekema amamine billahi adoka seli ala te swala neba wele darima sakoi wele darima tubi kaseki alama tabatan nasuha miri ikatasi ikadoko jinfue ale kwa ina ukashuta netseka ni shungo shukera komi fima billahi jeni blene ndale jeni yele manadi ka ke gongo fi Silibali a fait wa meshi dona ka seli temine ala jesa Bamako ya no musomani do jigina ji kono billahi la miniti do asu de fogona akungolo ka komi saka akungolo jenni hali bukelen ta la meshi tarami ala te meshi fait ça Bamako musoko kute da Mexico koti segi Mexico kai doni ken tutula ko be musoro sirkonye ashionwo atorsa du ate haramwi ikungolo ken dati simple ça ala te seka foko wi ko jonka fo non jamais qui peut créer des tafla là ate alaka sallallahu alaihi wasallam ka suna bainta suna mo mun bi ku ya nege ka leni do ka disa do ka haramu do de billahi ni saraka to ala alati yafima anga laje anga tubi tubatan nasuha gongo bo amba ukungolola mama matu do kone ma ko mami billahi ala ni shu sara ko ngata shu ko ni meshi ba ku na de ba kasange ka da ka mo man ta foni akale bandigi takabe shu ku foni ko ane bandigi minale bolo subhanallah shu ako bandigi ale bandigi blaka kalata kuwaye kalamine ako ni ya foni ba do wallahi ala te nan toyi mo so dia wele ka bo fokai ayam so do wele ako ta fo mami ko ma be ka dinen la sebi billahi ala okone ma ko mami afara wajulu kan ika jon waju ni te cinema yede ni te ce sont des histoires yede muso de fatwa yana le teru kana mabi duko ala la abulla kabe meshi bodi kuna billahi la sade gora denin kumolola ka bakin ka bake shuye ka fara den ka ufla de jananja ke damandala ula da keli ko sabu yo motado sade snaka boku lola ka bakin ka ba fara den ka ube ko kuje ku jananja ke ka tudi alama subhana mate sala ka kele ko sa mali ala dimine do ngo de do sugu ba kono akini billaha malote duba makobi ibado ne ka sugu ngane do na sugu ba kono do ngo ne na ne be banadi au ka le jum so ni chio afoi man ju fo chaba ko mu bolo be wali muso ku lola au ka juka be ka jumu fa jumu ka idisi be wali che disi la ko kalenida disi ba disi la ko meshi ku monte la ilaha illallah jiawuli la koy jiawuli la de ba watubi madatu ku de bonda daele lendo bonda sanuma wallahi ni mami saraki to meshi la ko nani be ala ko kiye ibe sa ala ka diminka ibe sa ala dimine du ko wate je ma foida aflana ibe saka so ite tauhidi dunke ye asabana wallahi ite ala kanu so fokatisa ananina ite seka ala batu ifanga be bay dawla be bay daraja be ba parce que femi bi kuna mandi alay akana ninjate ko histoire koy neba awma ala ka jon ne be nyero kuma ayo dium wala ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كاويركم كي ستسمى مانا وقدما يا الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دم صوتي أبي منا دم كنا يبالو لي مسا atechela la fabe kaso kone sema kala edumbe dumini dama ala biti nyini ngakoi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi ni vie meshi fana bla ibonya nembe sala be jaima ni meshi bla ibe sani tauhidi ni meshi tuwe ka shoni ni nyeshi tuwe ki jikike ala ka bato wallahi be ala kanu soro ananina mashallah tabarakallah ibsika ala bato watu bi madatu ko koyi mamuru ba jumuna ka yafa chama nyini ala fe Allah subhanahu wa ta'ala ay leidu chama tawwi ay yafa luma ayu bonya ayu kanu akeru fe wallahi subhanahu wa ta'ala ni tubi akasegi ko ala bi kanu وسعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها والسماوات والأرض عدة للمتقين. Donc voilà, en bas tout temps. Donc c'est pour vous dire la famille quoi. Parce que n'était wajulu qu'elle plein et c'est pas comme ça, sinon abimro negebo. Donc ce que je peux dire c'est que
Malion, oyereka famuya kwa ni akisigi kwa meshitanya wa no sarani meshi ala te ya famade abeni ala che. Donc ankana ambe ala dedeli ankana fatuni ala kadimie quoi. Parce que mo muso munube ka ambalima muso suko abeni ala che ube kabako doye. Atise kala kalidian kono quoi. Mais do ba fo do ba to nunu ta sutura quoi. Donc ala ka kanadimi encore ala ka anisodia en yere koro en ka sa ala ka tawidi kono en ka sa ala ka sra kono ala ka nke sila menyumoye ala ka yafa en bela jirema en fa non bauma walay ala ka yafa en fa non bama ala ka yafa en fa non bauma ala ka yafa en koronon droma ala ka yafa en koronon droma ala ka yafa en koronon droma wa ala ka yafa fana en doma ala ka yafa en doma ala ka yafa en doma ala kayafa silame dembe la jelema ala kayafa silame obe la jelema ala kayafa tabaro nunuye ala kayafuma parce que lube ala karefa ambe dominabi unu kungo ben unu kungo be kavru kono quoi ala fait donc ala kan bela jele kisi anyona ma ala kan en hymne à nisodiale encore quoi parce que c'est chaud morota kalama de Walay mu bonye saya kono. Anka dien là-bas te dien oublié de. Anka dien là-bas yanka saya de quoi. Donc non ça en sara. Walay ko bedrubana de ko bedrubana. Parce que nima sa ala kasraka. A benyala cheko binyeito kalamao. Kavru konaito kalama. Donc la dilican de tondo kala c'est emballement muso nan bon mamunu be machine tisajido. Ayo doli dabla. Ali oka musoro do. Ako kunsigi dogo o kausa quoi ma kana yereke nazara ouye quoi akana yereke faraje ouye quoi parce que no yereke ata donc abeka meshi munudo kafru ka kunsigu de do quoi donc déjà ibeka meshi do adaralete ibeka andu munu beka bolu bato munu ye fanfra alaka abeku ka meshi brésilien o munu beku drangolo ira munu beka barande bato abeku ka kunsigi de sang kako yere kungolo la mais subhanallah ayere kamiri o mario o farafi muso nunu o munu bafo ala kobe ala du kobe ala fe ayi mili ayere la ayi hina ayere la abeka kafri ala ka dimi be mo munu ko ayere de be kuka kunsigi de takado kunsigi kana mais ça ka fo fli bebe so mais ni chi foreye ikan kala mede ikan kala meni bi yere fede donc ne kakma bebaya. Donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik la umma. Assalamu alaikum.